अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। 27 ज़िलहिज्जा 7 अगस्त है। आज की ख़बरों की शुरुआत क़ारी अब्दुल रहीम मिफ्ताही की तिलावत कलाम पाक से की जा रही है। माशाअल्लाह आप रियासत आंध्र प्रदेश में इमाम व ख़तीब हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला निस्फ़हु अव इंक़ुस मिन्हु क़लीला औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल क़ुरआन तर्तीला। इन्ना सनुल्क़ी अलैका क़ौलन सक़ीला। इन्न नाशिअतल लैलि हिय अशद्दु वत्अन व अक़वमु क़ीला। इन्न लक फिन्नहारि सबहन तवीला। वज़्कुर इस्म रब्बिक वतबत्तल इलैहि तब्तीला। रब्बुल मशरिक़ि वल मग़रिबि ला इलाहा इल्ला हुव फत्तख़िज़हु वकीला। वास्बिर अला मा यक़ूलून वahjurhum हजरन जमीला। वज़रनी वल्मुकज़्ज़िबीन उलिन नअमति वमह्हिलहुम क़लीला। इन्न लदैना अंकालन वजहीमा वतआमन ذा गुस्सतिन वअज़ाबन अलीमा। यौम तर्जुफुल अर्दु वल जिबालु वकानतिल जिबालु कसीबन महीला। इन्ना अरसलना इलैकुम रसूलन शाहिदन अलैकुम कमा अरसलना इला फ़िरऔन रसूला। فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا। فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. السماء منفطر به كان وعده مفعولا. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار. علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن. علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. قاري عبد الرحيم مفتاحي